बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम आज उर्दू की किताब से सबक नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये हमारे पास एक लेसन है, एक सबक है, जिसमें छोटी सी मज़ेदार कहानी है। एक स्टोरी बताई गई है जिसमें जिनमें एक हाजी साहब का किरदार दिखाया गया है, एक अम्मा बी का और एक उनका बेटा है, जो कि पूरे एक गांव में अम्मा जी और जो हाजी साहब हैं, इनका सब लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव है। सब लोग, आने जाने वाले लोग इनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, इनका एहतराम करते हैं, और इनकी गुज़र बसर जो है वो दुकानों के और मकानों के किराए से हो रही होती है, और इनका अच्छा सिस्टम चल रहा होता है। तो बहुत से लोग इनसे उधार भी ले जाते हैं, जबकि इनके बेटे को ये बात पसंद नहीं आती कि हर रोज़ आए दिन लोग हमारे घर आकर हमसे पैसे ले जाते हैं, और मेरे अम्मी अब्बा भी उन्हें पैसे दे देते हैं। तो इनका बेटा, जब ये अम्मा जी और हाजी साहब घर नहीं होते थे, तो उनका बेटा उनसे अच्छा सलूक नहीं करता था और उन्हें डांट डपट कर घर भेज देता था और दोबारा ना आने की तलकीन करता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि हाजी साहब और अम्मा जी जो हैं वो एक्सीडेंट में मारे गए, और इनकी वफ़ात के बाद इनके घर में आग लग गई, और जो इनका बेटा था उसका नाम है नन्ना। सब नन्ना नन्ना कहकर पुकारते थे। तो जब उनके घर आग लग गई तो उसके पास कुछ नहीं बचा। तो फिर उन्हीं गांव वालों ने, जो इन सब अम्मा जी की और हाजी साहब की बहुत इज़्ज़त करते थे, उन्होंने उन सब की मदद की। तो नन्हे का घर दोबारा बनाया सब ने मिलजुल कर और उसे ये बताया कि लोग बुरे नहीं होते, सब लोग अच्छे ही होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये सबक है। इस सबक की आज मैं आप लोगों को करवाऊँगी मश्की सवाल, जिसमें हमारे पास मश्की सवालात में हैं अल्फाज मायनी है। यहाँ आप लोग देखें किताब के सफ़ा नंबर 97 पे हमारे पास अल्फाज मायनी है। तो ये चंद अल्फाज मायनी दिए गए हैं जो आप लोगों ने अपनी किताब से देखकर याद करने हैं। इसके साथ ही मैं आप लोगों को करवाऊँगी, यहाँ पेज नंबर 98 पे हमें दिए गए हैं कालम। अब यहाँ पर है कालम दिए गए हैं दो साइडों पे, एक कालम अलिफ है और एक कालम बे, जो मैंने आप लोगों के लिए पहले से मिला दिया है। इसको आप लोग गौर से देखें कि सबसे पहले मैं कालम ए आप लोगों के लिए पढ़ूंगी। इसमें नंबर 1 पे है मज़दूर, नंबर 2 पे है रंगरेज, नंबर 3 पे है इलेक्ट्रीशियन और नंबर 4 पे है बढ़ई। अब इनको हमने कालम बे के साथ मैच करना था। इन लोगों के काम सामने बताए गए हैं कि क्या क्या काम ये लोग करते हैं, उस काम के साथ इनको मिलाना है। तो सबसे पहले हमारे पास मज़दूर है, तो मज़दूर क्या काम करता है? बेलचे और फावड़े से मलबा हटाता है। तो नंबर 2 पे है रंगरेज, ये रंग और रोगन का काम करता है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन घर का बिजली का काम करता है। अब बढ़ई है, तो बढ़ई लकड़ी का काम करता है, तो ये दरवाजे और खिड़कियां तैयार करता है। ये सारा जो कॉलम दिया गया है, ये उसी सबक के हवाले से दिया गया है। फिर इन सब लोगों ने जो है वो नन्हे का घर मिलकर बनाया था। मज़दूर, अंग्रेज़, सारे गांव से सब लोग इकट्ठे होके आ गए थे, ये अंग्रेज़, इलेक्ट्रीशियन और बढ़ई वगैरह। तो फिर इन सब ने मिलकर उस नन्हे की मदद की थी और उसका घर दोबारा तामीर किया था। इसके साथ ही नीचे हमारे पास है अल्फाज साजी। तो अल्फाज साजी में यहाँ दिया गया है, खाली जगह में मुनासिब हर्फ लगाकर लफ्ज़ बनाएं और लुग़त में से इनके मायनी तलाश करके लिखें। अब देखें सामने ब्रैकेट में हमें चंद हरफ दे दिए गए हैं, जो कि दो चश्मी है, चे है, रे है, मीम और ते। इन सब अल्फाज को हमने यहाँ हरूफ में खाली जगह दी गई है, उन हरूफ में, उस खाली जगह में हमने ये हर्फ पुर करने हैं और एक पूरा लफ्ज़ बनाकर उसका मायनी लिखना है। अब यहाँ आगे देखें, अलिफ, लाम, छोटी ए, काफ, टे। अब टे के बाद हमें डैश दी गई थी, जहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए खुद से पुर करके यहाँ पर रे लिखा है। फिर उसके बाद छोटी ए, शीन और नून। अगर हम इसको इकट्ठा मिला के पढ़ें तो ये लफ्ज़ पूरा क्या बनता है? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का मतलब होता है बिजली का काम करने वाला।
نمبر 2 پہ اسی طرح دیکھیں کہ یہاں الف اور ہے کے بعد خالی جگہ تھی، تو وہاں میں نے الف اور ہے کے بعد تے لکھا تو کیا بن گیا؟ احترام۔ احترام کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ عزت۔ نمبر 3 پہ ہے نون ڈال، ڈال کے بعد خالی جگہ تھی، پھر الف اور لام، تو ڈال کے بعد ہم نے 2 چشمی ہے لکھا تو لفظ کیا بن گیا؟ نڈھال۔ نڈھال کا معنی ہے تھکن سے چور۔ اسی طرح نمبر 4 پہ ہمارے پاس حرف جو مختلف دیے گئے ہیں، ان میں بے، بڑیے، لام، پھر خالی جگہ تھی جہاں میں نے خالی جگہ میں چے لکھا ہے، پھر آگے ہے۔ تو اگر ہم اس کو اکٹھا جوڑ کے پڑھیں تو کیا لفظ بن جاتا ہے؟ بیلچہ۔ تو بیلچہ کا معنی کیا ہے؟ مٹی کھودنے والا۔ نمبر 5 پہ ہے پے، شین، بڑیے، اس کے بعد خالی جگہ الف اور نون، اس کو بھی جوڑ کے پڑھیں تو کیا بنتا ہے؟ پشیمان۔ پشیمان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شرمندہ۔ یعنی کہ جب گاؤں والے لوگوں نے اس ننھے کی مدد کی بغیر کسی بھی پیسوں کے، انہوں نے بغیر کسی بھی لالچ کے اس کا گھر دوبارہ تعمیر کر دیا، تو جو ننھا تھا وہ بہت پشیمان ہوا، یعنی بہت شرمندہ ہوا۔ تو اگلا سوال ہے ہمارے پاس، دیے گئے الفاظ کے استفہامیہ جملے بنائیں۔ اب استفہامیہ جملے کیا ہوتے ہیں؟ تو استفہامیہ جملے وہ جملے ہوتے ہیں یعنی کہ جن میں کسی سے کوئی سوال پوچھا گیا ہو، سوالیہ جملے۔ جیسے کہ اب دیکھیں یہاں ہمارے پاس انہوں نے ہمیں الفاظ دیے ہیں چند، جن کے ہم نے آگے جملے بنانے ہیں، اور میں نے آپ لوگوں کے لیے وہ جملے پہلے سے یہاں لکھ دیے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو کیا۔ اب اس کا ہم جملہ بنائیں گے، جو ہم نے اس کا سوالیہ جملہ بنانا ہے، یعنی ہم نے سوال پوچھنا ہے، آپ کا کیا حال ہے؟ اس طرح جب ہم کسی سے سوال پوچھتے ہیں تو اگلا بندہ پھر جواب میں ہمیں بتاتا ہے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس کب۔ اس کا ہمارے پاس جملہ بنے گا، علی لاہور سے کب آئے گا۔ نمبر 3 پہ ہے لفظ کیوں۔ اس کا جملہ ہے، آپ آج گھر دیر سے کیوں آئے ہیں؟ تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے کہاں۔ اب دیکھیں یہ ایسے الفاظ انہوں نے دیے ہیں ہمیں جملے بنانے کے لیے، جو پہلے سے ہی جو ہے ان کی مدد سے ہی سوالیہ جملے بنتے ہیں۔ جب ہم انہیں کسی جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو یہ سوالیہ جملے بن جاتے ہیں۔ اب کہاں، تو کہاں کا جملہ میں نے بنایا ہے، آمنہ نے امی سے پوچھا میری کتاب کہاں ہے۔ اب یہ اس نے پوچھا ہے یعنی سوال کیا ہے، تو پھر اس کے جواب میں اس کی امی جو بھی اسے جواب دیں گی۔ اب اگلا ہے ہمارے پاس کیسے۔ تو کیسے کا جملہ ہے، احمد کہہ رہا ہے یہ سوال کیسے کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی انہوں نے ہمیں الفاظ دیے تھے ان کے میں نے آگے سوالیہ جملے بنائے ہیں، یعنی کہ ایسے جملے بنائے ہیں جن جملوں میں اگلے بندے سے کوئی بات پوچھی جائے، سوال، یا اگلے بندے سے کوئی سوال کیا جائے، تو یہ ہمارے جملے ہو جاتے ہیں استفہامیہ جملے۔ استفہامیہ جملوں کو سوالیہ جملے بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو اسی لیسن کے نیکسٹ آگے جو ہمارے پاس مشقی سوالات ہیں وہ کرواؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو مل سکے۔ کل انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئی ویڈیو بناؤں گی۔ تب تک کے لیے آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں اور بڑوں کا ادب کریں۔ اللہ حافظ۔